वशीकर पल्लवानाम् आरुण्य संक्रमणतः किल सान्द्र रागौ श्रीवेङ्कटेश चरणौ शरणम् प्रपद्ये नित्यानमद्विधि शिवादि किरीट कोटि प्रत्युक्त दीप्तन वरत्न महप्ररोहैः नीराजना विधि मुदारमुपादधानौ श्रीवेङ्कटेश चरणौ शरणम् प्रपद्ये विष्णोः पदे परम इत्युदित प्रशंसौ यौ मध्व उत्स इति भोग्य दयाप्युपातौ भूयस्ततेति तव पाणितल प्रदिष्टौ श्रीवेङ्कटेश चरणौ शरणम् प्रपद्ये पार्थाय तत्सदृशसारथिना त्वयैव यौ दर्शितौ स्वचरणौ शरणम् व्रजेति भूयोऽपि मह्यमिह तौ करदर्शितौ